नमस्कार मोर प्रिय शिक्षक भाई और भौणी मैंने आज मुझे आउ एक नुआ भिड आनी आसी जहाँ हूँ मॉड्यूल 2 निष्ठा ट्रेनिंग जो दीक्षा प्लाटफर्म चल रही मॉड्यूल 2 रो सेट 1 और सेट 2 रो क्वेश्चन 100% आंसर मुझे आनी अच्छी आपण मैंने जो मैंने भी आंसर देते जार कि भूल रही यही सब आंसर देखी 100% आंसर देखी सठिक करने चेष्टा करूँ जहाँकि आपण मानक जानुरी मसर होगा परीक्षार आपण को साहाय्य करिवो एवं समस्त क्वेश्चन आप आंसर दे पारे मु आशा रखू अच्छी जदि आपण मैंने ये चैनल प्रथम थर कर देखुं तो मो चैनल एजुकेशन इज लाइफ को सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ कमेंट करूँ एवं आम टीचर बंधु मान सहित शेयर करूँ जहाँफल से नुआ नुआ तथ्य एवं नुआ नुआ शिक्षणीय जिनस पाइपर। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा जोटा कि आम निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल 2 रो समस्त आंसर मुझे दर्शाइबी। देखु प्रथम आप कौन करेंगे प्रथम आप मोबाइल दीक्षा प्लाटफर्म बा दीक्षा एप्स को ओपन करेंगे। देखो मुझे दीक्षा एप्स को ओपन कली ओपन करने पर देखु तले जो अच्छी लाइब्रेरी पाठ्यक्रम गुड़िक डाउनलोड प्रोफाइल आपण प्रोफाइल को जीवे कि पाठ्यक्रम गुड़िक क्लिक करूँ। प्रथम पाठ्यक्रम गुड़िक क्लिक कलापर ऊपर सेमती देखु जो अच्छी मोर अच्छी 3टा पाठ्यक्रम ये मुझे आड कर जोटा कि हूँ ओडी पाठ्यक्रम अंतर्निवेशी श्रेणीगृह यहाँ हूँ फास्ट मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल है सुस्थ और निरापद विद्यालय परिवेश सृष्टि व्यक्तिगत और सामाजिक गुणावली विकास। तो युटा बर्तमान मुझे मॉड्यूल 2 यहाँ को मुझे सामने क्विज करी मोर यहाँ सरी जाइए कि मुझे सामने मो क्विजटा को शेयर करने चेष्टा कर जोटा कि आपण मैंने 100 ରୁ 100 आंसर दे पारे रखिपारे। देखु सेट 1 मॉड्यूल सेल्फ असेसमेंट देखु यहाँ मुझे स्टार्ट कली चलातु चलातु क्लिक करेंगे। प्रथम प्रश्न लोडिंग होची देखु देखु ये प्रथम प्रश्न आसीगला। प्रथम प्रश्न रही अन्य जनक विषय अधिक जानापी प्रश्न पचारिबा विकास रे साहाय्य करे क्यों विकास रे ना एक भल संपर्क बंधुत्व परिचय संवेदनशील आपण फास्ट ऑप्शन एक भल संपर्क रे जानतु आपणकर क्वेश्चन टी ठीक हो पारिबो। तापर देखु आम द्वितीय क्वेश्चन को जीवा निम्नोक्त क्यों उक्ति ठीक नुहे किछि विद्यालय पाठ मानक मध्य यहाँ जो अच्छी डट डट अच्छी समस्त पिलांकर अनन्य एक विविध श्रेणी गृह भिन्न भिन्न पिला भिन्न भिन्न आपण फास्ट ऑप्शन जानतु आपणकर ठीक हो। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउंटी अणवाचनिक भाव विनिमय यहाँ कौन वाचनिक देती किंतु यहाँ एक्चुअली अणवाचनिक भाव विनिमय आत्मविश्वास और स्पष्ट स्वर ध्यान देवा प्रकृत आग्रह देखाइबा उपरोक्त समस्त आपण उपरोक्त समस्त क्लिक करूँ देखिए आपणकर आंसर ठीक हो। तापर फोर्थ क्वेश्चन हूँ विद्यालय आसवा समय शिक्षार्थी मानक एक हस सहित अभिवादन कर विकास करए यार आंसर हूँ विश्वसनीयता आप विश्वसनीयतार जातु ठीक हे। पंचम क्वेश्चन श्रेणीर जड़े पिला तार स्कूल फी देवाक समर्थ नुहे श्रेणी परीक्षार से भल अग्रगति प्रदर्शन करे ना शिक्षकता को गाड़ी करी कहले जे से आसुथिबा पृष्ठभूमि को विचार करी यह तांकठारु आशा करा जाए। यार उदाहरण शारीरिक निर्यातना जौन निर्यातना आवेगिक निर्यातना वाचनिक निर्यातना शरीर शरीर को कौन सी निर्यातना देना जौन निर्यातना नुहे आवेगिक पिलार आवेगटी को आवेग को से कौन कर गाड़ी कर तेणु यहाँ आवेगिक निर्यातना हम आप सी रे जानतु ठीक हो। संवेदनशीलता गुण को वर्णना करने ठीक युक्तिकार अन्य दृष्टिकोण अन्य सह मिसी काम करवा अन्य भावना अन्य भावनार जातु ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन निज कार्य दायित्व नेबा केउथिरे प्रतिफलित हुए नेतृत्व नेबा ग्रहणीयता सकारात्मक सामाजिक कार्य भाव विनिमय आप सकारात्मक सामाजिक कार्य जातु ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षार्थी को जाना और बुझा क्या द्वारा हासिल करहब मूल्यांकनकारी विचारकारी हेबा अनुसंधानकारी हेबा संवेदनशील हेबा आप संवेदनशील क्लिक करूँ आपंकर ठीक हे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिक्रिया करने पूर्वर अन्यर दृष्टिकोण को बुझा जरूरी यह कहार उदाहरण संवेदनशीलता समानुभूति विश्वसनीयता जत्न आपण समानुभूति क्लिक करूँ ठीक हे। जड़े शिक्षक सहायक भाव क्यों आभिमुख्य आपण पिला मध्य व्यक्तिगत सामाजिक गुणावली विकास करने को सर्वोत्तम भावे निमित्त निर्देश निज गुणगुड़िक प्रदर्शन असदाचरण पिला अन्य आपण निज निजे गुणगुड़िक प्रदर्शन बा बी ऑप्शन जानतु ठीक हो।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଟୋଟାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 10, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 10, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିପ୍ କିଛି ହେଇନି। ଏଇଠି ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରୁଛି। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋର୍ ସ୍କୋର୍ ଇଜ୍ 10/10, ମୋର ମାନେ 10ରୁ 10 ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏଇ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋ ଟୁ ନେକ୍ସଟରେ ସେଟ୍ 2 ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2 ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2 ଆସିଯିବ। ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2 ଆସିଲା ପରେ ଆକୁ ଚଲାନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2 ସେଟ୍ 2ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ତାର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ଏବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଦଳଗତ ସହଯୋଗ, ଦଳ ଗଠନ କରିବା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଲ ଦଳ କରିବା। ଆପଣ ଦଳଗତ ସହଯୋଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଫଳପଦ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ତା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା, ନୀରବତାକୁ ବୁଝିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଜର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆପଣ ବି ଅପସନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପାଦିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ସୂଚାଏ? ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଆପଣ ଏ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିବ। ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଉପାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା, ଘଟଣାଟିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା, ସମୟ ସହିତ ଘଟଣାଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ବା ବି ଅପସନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସମାଲୋଚନାରେ ଆଘାତ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିବା, ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆପଣ ସି ଅପସନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ପ୍ରକୃତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ସମାନୁଭୂତି, ଚିନ୍ତା, ନେତୃତ୍ୱ, ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆପଣ ସମାନୁଭୂତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଏ ଅପସନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଅନୁଭବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି ଶୁଣିବା, ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ, ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ। ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡି ଅପସନ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ସେଟ୍ 2ର 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 10, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 10, କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ମୁଁ କରୁଛି। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ୟୋର୍ ସ୍କୋର୍ ଇଜ୍ 10/10। ଆପଣ ମଧ୍ୟ 10ରୁ 10 ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିଚର୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।